जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। हरि ओम त्वमादिदेव करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं भजामहे भागवतं स्वरूपं भजामहे भागवतं स्वरूपं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। प्रिय भगवत पिपासु सज्जन मंडली, तीर्थक्षेत्र भक्ति चैनल माध्यम आपण मान विगत अध्याय श्रवण करुथिले श्रीमद् भागवत कथामृत। प्रथम अध्याय रे सौनक एवं तांक सहित थिबा ऋषिमुनि माने सूत पौराणिकंकु नैमिषारण्यर से सुचर्चित क्षेत्र जहाँ पुराण मानकर उत्पत्ति स्थल कहले अत्युक्ति हब नाही, सेठारे 6 गोटी प्रश्न सौनक सूतंकु पचारि थिले एवं सेही प्रश्नर उत्तर दवा पई तांको कहउछंती, हे सूत आपण तो हेउछंती ए जगतर समस्त कथार समस्त निगूढ़ तत्वर आपण होचंती एकमात्र द्रष्टा। आपण आम मानंकु यही 6टी प्रश्नर उत्तर दियंतु एवं आपण माने जानिबे यही सुख यही जो 6टी प्रश्न यही 6टी प्रश्न को आधार करी श्रीमद् भागवतंकर कल्पना करा जाइछंती। ये श्रीमद् भागवत कौन ना, श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्णंकर साक्षात वाङ्मय विग्रह एवं यही वाङ्मय विग्रह यही 6टी प्रश्न उपर आधारित होइछंती। ताले आमे से जो 6टी प्रश्न गत अध्याय रे सुनिथिले, कौन से प्रश्न थिले? निश्चय कांत श्रेय जेते ये जीव तरीब जे मंते। सनकादि ऋषिमुनि माने कहउचंती, हे सूत आपण तो समस्त ज्ञानर अधिकारी, आपण दयापूर्वक आम मानकु कहंतु ये जो जुग ये जुग धीरे धीरे द्वापर जुग परिसमाप्ति हेलाणी, भगवान स्वधाम प्रत्यावर्तन करिचंती। तेबे यही जो समय ये जो घड़ी संधि मुहूर्त ये घड़ी संधि मुहूर्त रे ये जीव 84 लक्ष जोनि जन्म रे जन्म ग्रहण करी करी आज भगवानंकर अपार कृपा हेतु मनुष्य जन्म लाभ करिछि। किंतु ए मनुष्य लाभ जन्म लाभ रे तार कौन परम श्रेय? ये कली जुगरे तो ता पई कोनोसी श्रेय पंथा आमे देखि पारु नाहु। हे सूत आपण होचंती समस्त ज्ञानर अधिकारी, दयापूर्वक आमको बुझाई दियंतु निश्चय एकांत श्रेय जेते ये जीव तरीब जेमंते। ये जो जीव ये जीव को तरी जीवा पाई ये संसार ये जो संसार कष्ट ये जो संसार माया ये मायारु तरीबा पाई श्रेष्ठ उपायटी कौन? एवं द्वितीय प्रश्न रे पचारिले, जेणे प्रसन्न होई हरि ये जीव आत्मा को धरी। पुणी प्रश्न कले, देखंतु आपण माने सौनक को आदि ऋषिमुनि माने सूतंकु कहउचंती, जेणे प्रसन्न हंती हरि ये भगवानंकर प्रसन्नता पाई ये जीवर कौन करिबा आवश्यक।
अर्थात कौन करिबा ता पई नित्यांत दरकार आउ ये जहा कले ये जीव उद्धार पाइब। तृतीय नंबर प्रश्न रे कहउचंती कौन ना कि प्रयोजने जगन्नाथ देवकी उदरु संभूत। हे सुत पौराणिक आम मान को बुझे दियंतु भगवान कहीं धराधाम रे अवतार ग्रहण करिछंती। भगवान तो सेई ठारे से गोलोक वैकुंठपुर रे थाई सबु किछि कार्य तो करि पारिबा वाला किंतु से एठाकु कहीं अवतार ग्रहण करी यही साधारण मनुष्य भली जीवनचर्या करुचंती से कथा हमकु बुझाई कहि दियंतु। एवं 4 नंबर प्रश्न रे कहउचंती कौन ना विश्व पति स्थिति नाश कि रूपे करे ता प्रकाश। सेई भगवान ये धराधाम रे अवतार ग्रहण कला परे किभली भाव ये सृष्टि को स्थिर करती ये सृष्टि रे किमिति लीला करती एवं ये सृष्टि को किभली भाव रे से संहार करती ये कथा हम मान को बुझे कही होचंती 4 नंबर प्रश्न। एवं 5 नंबर प्रश्न टी कौन नमस्यादि अवतार मान धरिण प्रभु भगवान। भगवान तो होचंती जा कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम इति ईश्वर से तो सबु करि पारंती न करि पारंती आउ किछि प्रकार रे मध्य करि देई पारंती सेई भगवान पुनराय काहेकि मत्स्य कूर्म वराह नृसिंह वामन परशुराम राम बलराम बुद्ध कल्कि रूप रे जगत रे अवतीर्ण होउचंती ताहा मकु बुझेई कहंतु। एवं 6 नंबर प्रश्न रे कहउचंती शौनकादि ऋषि मुनि माने कौन ना जे धर्म संसार रखिव से काहीं शरण पशिव। ये जगत को ये जगत जो भगवान ठार सृष्टि से भगवान कहीं ये जगत लीलामान करुचंती ए धर्म फिर कौन कहउचंती ना ब्रूहि जोगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि सकाष्टा मधुना पेते धर्मकम शरणं गतः धर्मं कम शरणं गतः। कहउचंती शौनकादि ऋषिमुनि माने हे सुत आमको शेष प्रश्न ये भगवान धराधामरु इहधामरु जेते बेले स्वधाम प्रत्यावर्तन करुछंती गोलोक धाम प्रत्यावर्तन करिछंती से समय रे ये पृथ्वी रे कौन हेची आमको टिके आपण बुझाई देई कहंतु। ये होची प्रथम अध्याय 6टी प्रश्न एवं यही 6टी प्रश्न को आधार करी श्रीमद् भागवत रचना करा जाइछंती। आज द्वितीय अध्याय रे आमे माने प्रसंग क्रमे प्रवेश करिबा एवं ये द्वितीय स्कंधर द्वितीय अध्याय रे प्रथम स्कंधर द्वितीय अध्याय रे शौनक मानंकु सुत 4टी प्रश्नर उत्तर दवा पई जाइछंती। तेबे कौन हैला ना मुनिए प्रथम अध्याय सुतंकु 6 प्रश्न कले। प्रथम अध्याय रे शौनकादि ऋषि माने 6टी प्रश्न कले एवं द्वितीय अध्याय रे द्वितीय 4टी प्रश्नर सुत जे दियंती उत्तर गोविंद 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 पदु गलुछि मकरंद। ताले द्वितीय अध्याय रे सुत 4टी प्रश्नर उत्तर देइछंती। ये 4टी प्रश्नर आमे यही कार्यक्रम रे श्रवण करिबा ताहले यही कार्यक्रमर आगकू जीवा भितरे जेतेबेले सेई शौनकादि ऋषि माने पचारुचंती जे हे सुत आपण तो सब जानिचंती ये जो भगवानंकर कृष्णचंद्रंकर लीला कारण जेतेबेले भगवान
ସୁକଦେବ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଏଇ ଭାଗବତଙ୍କୁ ଶ୍ରବଣ କରାଉଥିଲେ ନା, ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଭାଗବତଙ୍କୁ ସୁକଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଭାଗବତକୁ ଶ୍ରବଣ କରାନ୍ତୁ। ଆଜି ସୁତ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତଙ୍କର ଏଇ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣଙ୍କୁ ସୌନକାଦି ଋଷିମୁନିମାନଙ୍କର ଆଗରେ କ'ଣ କରାଉଛନ୍ତି ନା ବାଣ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ସୌନକ ଆଦି ଋଷିମୁନିମାନେ କିଏ? ସେଇ ସୌନକ ଆଦି ଋଷିମୁନିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଅଂଶବିଶେଷ, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର କଥାକୁ ଦିବ୍ୟ କଥାକୁ ଏ ଜଗତରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଆଜି ପଚାରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପଚାରିଲେ ନା ହେ ସୁତ, ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଭାଗବତଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭାଗବତଙ୍କୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ। ସେଇ କଥାକୁ ଆମକୁ ଶ୍ରବଣ କରାନ୍ତୁ। ଆଜି ସୁତ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିଲେ ସୁତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ସୌନକ ମାନେ, ଆପଣ ହେ ସୌନକ ଏବଂ ଋଷିମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଇଏ ଜଗତର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ସେତୁ ହେବ ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା ସେ ଜାଗାରେ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରବଣ କରାଉଛି। ସେଦିନ ଥାଏ କ'ଣ ନା ଭଗବାନ ବ୍ୟାସଦେବ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା। କିଏ ସେ ନା ଗୋସ୍ୱାମୀ ସୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ, ଏବଂ ସୁକଦେବ ତ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ। ତେଣୁ ସିଏ ଆଜି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ, ମାତୃଗର୍ଭରୁ ସେ ଲେଙ୍ଗୁଟି ପିନ୍ଧି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ଆଜି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେ ଆଗକୁ ଧାବନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁତ୍ର ବିରହରେ କ୍ରନ୍ଦନରତ ବ୍ୟାସଦେବ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର, ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାର ବ୍ୟାସଦେବ, ସିଏ ଆଜି ପୁତ୍ର ବିରହରେ ସେ ପଛେ ଗୋଡ଼େଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଡାକ ପକାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା ଜଂ ପ୍ରବ୍ରଜନ୍ତମନୁପେତମପେତ କୃତ୍ୟଂ ଦ୍ୱୈପାୟନ ବିରହ କାତର ଆଜୁଭାବ ପୁତ୍ରେତି ତନ୍ମୟତୟା ତରବୋଭିନେଦୁ ତଂ ସର୍ବଭୂତ ହୃଦୟଂ ମୁନିମାନ ତସ୍ମି। ଆଜି ପୁତ୍ରଙ୍କର ଶୋକରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାସ ନା ଆଗେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ସୁକଦେବ, ପଛେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାସ। ହେ ପୁତ୍ର ତୁ ରହିଯା, କାହିଁ ପାଇଁ ତୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଉଛୁ? ଯେ ସୁକ ଏକାନ୍ତ ଗମନ କରିଣ ଦେହ କଲେ ଶୂନ୍ୟ ପୁତ୍ରର ସ୍ନେହ ମନେ ଧରି ବ୍ୟାସ ଡାକନ୍ତି ଉଚ୍ଚ କରି। ପିତାର ସ୍ନେହ ରକ୍ଷା ଅର୍ଥେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ବୃକ୍ଷ ପଥେ ତାହାଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଯେ ହୃଦ ସର୍ବ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର। ବୋଲ ଭାଗବତ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ସୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ କି ଜୟ। ବ୍ୟାସଜୀ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଆଜି ସୁକଦେବଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାସ, ହେ ପୁତ୍ର ତୁ ରହିଯା। ଆଜି ପୁତ୍ର ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୁକ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଜଗତର ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ତ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଭାଗବତଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଏ ଧରାଧାମରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ଭଗବାନ ସୁକ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର। 24 ଅବତାର ମଧ୍ୟରେ ସୁକଙ୍କର ଅବତାର ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଭାଗବତଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ସୁକଙ୍କର ଅବତାର ହେଇଛି। ଏବଂ ସେହି ସୁକ ଯେତେବେଳେ ଆଗେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଜି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟାସଦେବ ଡାକ ପକାଉଛନ୍ତି ପୁତ୍ରକୁ, କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହରେ ବିହଳିତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାସଙ୍କୁ ଆଜି ବୃକ୍ଷଗଣ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ହେ ବ୍ୟାସ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ କ'ଣ ଏତିକି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଇଏ ସୁକଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର। ଇଏ ଜଗତକୁ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକକୁ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଛରୁ ଡାକନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଫେରିଯାଆନ୍ତୁ। କାରଣ ନା ଏ ଜଗତର ମାୟାରେ ସୁକଦେବ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ
आपण फेरी जातु फेरी जातु फेरी जातु तेबे आज व्यास कौन करुछंती क्रंदनरत होई सी निजर गृह को प्रत्यावर्तन करुछंती आज चली जाइछंती सुखदेव कौन करुछंती से भगवानंकर ध्यान रे आज रत होइछंती सुखदेव आज चिंता करुछंती व्यास मो पुत्र को किपरि भाव रे फेराई आनिबी ये सब कथा आपण माने आगरु मध्य श्रवण करिछंती एबे एई वृक्षमानंकर कथा को श्रवण करी व्यास प्रत्यावर्तन करिछंती सत्य किंतु पुत्र मोहर से आज कौन है नहांती ना विच्युत है नहांती किभଳି भावरे पुत्र को फेराई आनिबे आज तो समय हो गलानी आसंता अध्याय रे से कथा को आमे मान आलोचना करिबा से पर्यंत रहुची महाप्रभुंकर से दिव्य कथामृत को तांकर पाद पद्म समर्पण करुची जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ।